Horas madi hita saluhutna. Adorak somar saur hita dohot hata nitu hata, jumulu mahita martangiang. Dame ni debatana sumurung sian saluhutna roha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Dongas saha porsiaon, hata nitu hata naga betur jamita minggu tu hita di bagasati kion, tarsurak do di Yesaya 50 ayat siabe sahatu saplopat. Tapetihu majo hata nitu puki di bagasar rohat tabe songonomma didok. Molo di paholako siat tonga-tongam pangarupaon. Tudu-tudu ni jari-jari dohok pakuling hajahaton. Jala dilehoko asni roham tunamale. Jala di pasabab porohani nadangol. Jadi bicar ma hati rommu di bagasan hahulumun. Jala hagulapommu tudoson hosniari. Jadi satotong ma tugu-tugun ni Jehovah ho. Jala pasabamon na roham di akka inganan narahar. Jala papiron na huli-hulim. Gabe tudo seporlak nasiniram doho. Jala songom mual na sodong marsik. Jadi paulion ni akka anakmu ma akka pasi-pasi sian narubi. Patidangom mo ma akka ujahan marsudut-sudut. Jala guaron ni halak maho si pauli akka riga. Si totas akka dalam balubung asa hainganan. Molotung ditai topak musian ari sabat. Mangulahon lomon roham di ari habadioku. Jala di guarho ari sabat, ari hasoloan. Marmulia dia kajolma nabadia ni Jehovah. Jala dipasang apoi bana. Unang diulahoko akka dalammu. Unang dihuti-huto lomon roham manang marhatarari. Jadi marlasni roham aho mida Jehovah. Jala ahu manugu-nuguho di atas niaka betul-betul ni tanoon. Jala parmudu-muduokku maho marhite-hite parjabaran ni Jakob opumunai. Ai pamangan ni Jehovah do madok songoni. Ima sahakna. Donga saha porsiaon, totu sudido hita marsitahon pasu-pasu berkat nasihat Tuhani. Manang sudido halak lomorohana taruli diakka dengan bahasa ni Tuhan. Alai sifata asa mengalir pasu-pasu nasihat Tuhani di tonga-tonga ninguluta ikon na taula do jumulu akka bagiatta dohok denggan. Dungi ditikina mangihukma hasilna. Isarana songon halak nama miaro akka paha-pahanani. Mulu denggado diulah hobartu akka cara-cara nina beterna ayam rupaning. Jala mardongat tangiang. Ditikina managama di pasu-pasu nasihat Tuhani merhite hasilna. Alai molopit torsai tu hasilido fokusna. Manang tupundi-pundi ni rupiah nai. Hapedang denggad diurus manang dirawak rupaning. Pakkan ni manukipe di poti-poti mangalean. Kira asal memertuduk. Ba mungkin ulu hasilna dak sesuai tu harapanna. Jadi sipata manang terkadang ikut denggado jumulu taula nagabe bagiatta. Dungi menagam mamuse di pasu-pasu nasihat Tuhani. Donga sa porsiaon bangso Israeli penajulu di parsita nasida do anggiat marhite akka peribadahan na pinatu panasida mengalir ma akka pasu-pasu nasihat debata. Alai diudukna di parrohahon nasida mahuroha. Hiraso di pardulihod debatado haringgasun nasida na beribadah dohok namar puasai. Duksongoni diuji nasida ma protes tu debata. Ninna nasida ma diprotes nai. Puasa tung marpuasa hami, hape dang diidaho. Upasipal hami daging nami, hape dang dipaduli roham. Songon na boy,
taida di ayat tulu adorang suturpuk jami tahun. Lahu mengalusi protes ni bangsoi, disuruh di Batama si Jesaya lahu menegor nasida. Ternyata nak peringgas nasida beribadah doh marpuasa alai hiraswadong do pakkorhonna dingulu siapari songon na hinalomohon ni debata. Hiraswadong do hadumuanna dingulu si ganupari. Jaladanga dong hamu baon. Ima mabain gabi hiraluangan nasida dia kapasu-pasu nasiad debata. Jadi dang naso ulu debata memasu-masu nasida hobar tu baga-bagana. Alai dung di ida debata akka peribadahan doho parpuasaon nai ternyata go kepalsuan do. Holat tama ida usia duru do. Dang berdampak ibadah nai lahu mengurupi do peluahon akka dongan dana pugus. Nagale akka dongan dana genosa-gosa akka na yatim piatu dohot akka na patut siurupan. Dang berdampak tu si. Malah si pata ditiddosi nasida do akka na patut siurupani. Ido mabain dang ditangi hudde bata akka pangiduan nasida. Toe muse ala kebijakan di parhuaso peditiki dang memihak tu rakyat, dang memihak tu akka horong na meti. Sehingga gabi masa ma namora lem mamora, alai napugus lem marpugus, akka nang medabu lem gedap. Jadi nakpe sai girgir nasida beribadah, lumobi akka horong na mampui. Alai holan narikot tu diri nasida bedo di parrohahon. Dak perduli nasida mengurupi akka dongan na patut siurupan. Yanggo siaritus ni peribadahan, hira akka siulah hati goran, doho nasutu medikon uhum ni debatado nasida idaon. Hape di kenyataan na, marpuasa pe nasida, alai yang go hajahaton da dalam moru. Justru sebaliknya runa terjadi. Mabain akabada doho perselisian. Huhut mamastapi mangasahon gostong di botohon. Soun nabui taida di ayat 4 adorang suturpukon. Artina lalap dope akka hajahaton dohot akka tindakan kekerasani diulai nasida. Lumubi tu akka horong nagali. Jadi holat tama idau do haring gasonna namer hadaulatoni manang na beribadai. Alai yang go praktek ningulu siapari tung maralo do siallomoni rohani debata. Ido badam ditangi hud debata akka pangiduan nasida. Jala akka pasu-pasui pe dang mengalir betu nasida. Alani rikokma introspeksi jala merhamubaon Tuhadu lautan nasito. Do ngasa porsiaon, do mutusi ditogihon si Jesaya mabangsoi asa makanguluhon hadaulaton manang peribadahan nasito. Dak sukup hola ritual sabing peribadahani. Alai ikko berdampak doi dingulu siapari. Marhite namarasin rohat wakkana male, wakkana pugus, wakkana dangol, tuakkana sopok somarama somarina, jala pasohot nakka tindakan kekerasan dohot kejahatan. Songon nata begin aking di ayat siabi. Paholakon pangarupaon, tudu-tudu ni jari-jari dohot pakuling hajahaton. Isarana molo diha Kristenut tasinwaeng, baunang biatong ringgas marminggu, ringgas martangiang, alai laos tong ringgas mango toto edonganna. Baunang betok songoni. Lungi ngaringgas marminggu ringgas martangiang laos ringgas musim ado akahatanar orang. Mulun waengon hira gumurang nama jari-jari ina makatai di hemponi siap pamangan. Alani i
tongma di pajamok be jari-jarina. Unak pamura-murahu mandolati akka hatabura, akka fitnahan, dohot akka hatana marlauk hajahaton tu dunia maya. Alai paholang ma akka pangarupaon, tudu-tudu ni jari-jari dohot pakuling hajahaton. Ai bagian ni ibadah do nangi. Jadi molo didok topik di minggutta di tikion, hadaulaton nahinalomohon ni debata. Manang ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Ibadah tai dak cukup holan sebatas harenggason merminggu. Partangiangan, markur, doh mangihutton akka ulaon nang parpungon na asing na pinatupan ni huriay. Jala memang akka nadenggar dui sudi. Alai asa tung maca denggan, ikon mapakorhod do ibadah tai. Ikon berdampak doi di nguluta siapari. Baunang matong hola di perminggu ni songon lebadia. Hape harwarsin gereja manang marsugut nei jupang hari Senin sahat tu hari Sabtu kumak musedu sana. Alai ikon mapakorhod do ibadah tai di ngulu siapari. Lumubi songon na tinaringotan ni turpukon. Ikon berdampak do ibadah tai lau pasohoton akka hajahaton. Dungi mangurupi do paduahon akka dongan sian akka hagalion. Jadi ibadah tidak cukup hanya sebatas persekutuan kita dengan Tuhan. Tetapi harus mewujud juga dalam perbuatan-perbuatan baik kita dan hidup saling mengasihi kepada sesama. Donga saha porsiaon, molo mapakorho do tabain ibadah tai di nguluta siapari, holang sianak kahajahaton, perduli mengurupi akadonganna, bade batapiat tong, perduli honon nama nang akanarikoti di nguluta. Tangi honon nama nang akapangiduatta, hobartu pangalehonna. Jadi asa taruli hita dia kapasu-pasu ni Tuhani, sipata memang ikon na taula do jumulu akka bagiatta, dohok denggan. Ima menerapkan ibadah tai di bagasan ngulu siapari. Dungi di tikina, tagamot tama mengalir akka pasu-pasu ni Tuhani di ngulutta. Songon data begin aking diturpukon di ayat 10 sada sahatu saplopati, di baga-baga hode bataro tu bangsoi akka pasu-pasuna. Molo sitong diulahon nasida hadaulaton nahinalomohon di debata. Jika mereka sungguh-sungguh melakukan ibadah yang berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menuntun mereka senantiasa dan akan memuaskan hati mereka meskipun berada di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatannya. Dan mereka juga akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Demikianlah juga berkat Tuhan itu akan mengalir kepada kita jika kita sungguh-sungguh melakukan ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Martangiang mahita. Moliate mali Tuhan nunga di sisi hatami hami. Sai urupi jala tugu-tugu mangulu nami. Asa sitong hadaulatoni uhanguluho kami hobar tulo meneroham. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami. Amin.